Jama ni wewe. Sama ita west. Papa polo. Balushi no lisakosa. Ope lisakosa. Abo. Lisakosa kosa me kosa. No lisakanere tire. No lisakosa kotiwa. Alors, pour moi, vraiment pas les temps, c'est une chose, les gens qui parlent de quelqu'un qui parle de temps, on direct, ne 17h, on n'a pas moi dis, à mon gars, pour me donner un terroir, moi qui me d'abord, pour me donner un terroir, tu me choques cultivé par l'homme, ça m'a pas, parce que je ne gomme bien, mais frère, ne l'ai déjà, mon gars, les gens qui tombent ça va pas oui nous sommes tamtier ou natma natma pour nous deux à me tomber sur oui et me timou yopa bopa on va holo timbo yesang no et ben oui me chin de moi me tombe bante pour me comme pour me chofo ngai bu yopa kingo me bien pas que nzanga amo timou yopa oui me pas que go bo me faut tio pas que ton disait me faut tio pe ou me timou yopa Mbambe pati shawo wuban tong banke ngem no pa rombia moli to we tong tam chiembu fo cho pe wuban tong yo pala pa tam chiembu fo ngule fo chanda fo mfam fo cha fo je fo jasa fo sente ga jiten cho mliupe wumba kwimba fo pe wumba la pa we ban ke yo pa nga minna wombia moli to moe ki ton chiem campo fo chiem cam chofu fomo ki ton chie popé wumba mo groupe balin en marche fondi mokchi mutu banganga nge atra ngombia mbongo tam chiem popé wumba shiwe mankela ton chie tam chie te mungwa mafo konto kwet ne zesak Paris tam chewa tasanjo ji tasanjo ngentin ni zasak yaounde tam che mungwa anrel fungu amo matowe embazentum group balin marche whatsapp maton ke ki manto ti minata ki tam che mungwa ta mama opa Nadine Mefo Isabelle Tella Blanche Faha Nana Mefo Nana Apopé Umba oui langue une écriture une langue balin en marche Pitam Tiem Ngwa de Bordeaux Carlos de Bordeaux nous de sac Dubaï Chez Poa pas simplice Funjan Noshi on peut Umba nous de sac Dubaï nous on tam Tiem Upé Pitam Tiem Ngwa Gila Tam Tiem Ngwa Rebecca Dumekama Tam Tiem Ngwa Maben Konye oui bazé nous de sac Camerouna tout moe qui gagne ambangoli sholi on gagne pas sur ton gagne te gagne peut qu'il y ait une flashing gagne famille recomposée alors mon pit tout est pourquoi moi gagne famille recomposée là abongeko memba we e ba shiwe no mungui di go mungui e belanjim gopona king go mungui we memba ashiri go e belan gopona manga pana chonde na mate ye te un ma kwantim landa we gomga ko mbi choko bashi ginzanga ni golanda bo e banganga ti po film mankin se po ti po film ngam po lang gopo po me po le king gopo no yo no sha ba kuwa tin joyi po shin we mo kenjo nganga pu kumle mo pute pu kumle mo pute te pu kne go gopo papa go gopo pa ta je m'en vais te dire que pour pas ta te umba shingman tourné là te popé pishini tam te ula wa ba shi gidi zanga pishini gidi to min namyo abo min lofon ba pin gopola de quoi pumbio shima shiwe baba ndeu ta donwa ne za sak men gwi tonde tende la ne za sak men ba te men ba tonde tende la ba bo ta men ma bin gazaz me zo zen no yebe ki sho ha ne nonge te parle joa me parle ngombia pa kan zanga amen no me ashimbe kwa liyo ba no fote ba kan jaji ngo pa ba shi kan jo awala ba liyo min gwi ndala di go tangu di go nka pa be hapti di haptum la lawa be ga tamen
oh bon ma qui nda zinda we ndi yo nge puli yo balanda mi ndi landa li mi we be ga ta min de po pa lo e go ge de go qui landa na oh e landa de kwa ndi ma ku pu pe ku pu e li shop be we ne te mungishini ko mba we me na dopo te mungishi mo wa tu we po mbio wa kwa po pie bangange awo ba po mma pinjongange be umna nkwi na hayum ton na mbio oh pa kan zange anjonge mba ta jomba la mode oh mba mune courant me nga tinne lo gang anjibe shin kunjin jote ta wo bo lo bangange pezange ngutu to le pipi pa shin ke shin ke shin ze gange oh gumun nambio ne ama punte ne kun na ba punte ne kun po pie o po pie be mbi sho be na nga awo mondi maganange po mma yo awo mangani go bi mezo yi be na ki halin nambio kun ndane wo pa wa be pa ton ke nambio la ba e ki ke ma han ga mbi e ki nga tsenga te pa shi ke tunjo ngange te pemba shi chung kengbe po pengui pe u gopo na tong gbe ndo ta tmgbe oh dananga ago ne vietu pengui te u shin kwin ke yu ten ke la mo din te pengui shi chung ke bangange po mma yoi panan kwin anga no mo bi toko pa wata na ha to ne mo palo baka pungo mo ngi ke shin ku mengui te oh nga mi anga ngang o ha po pu bu gangme ke bu mabolo te shopu kwet ngota mo anga yi ta ba ku mbungula mo ba ku me zeshiwe mo ndi me go po pie o mo ngi ki nga mi ngang cho pu yo a me pu se kwa po tengwena mo ku mo anga yi ta ba pungula mbe awo mo ta mo ma shime shinju mo ga me ba shinga ma njo zengange o be wo be go mo jonto mo yi me ku habu pa akun kwido pa ninjilo la ba ngang kwin kie mo to ha mi ga pa tung gap te dire lote ne pa tung gap te mi toko pa ngap te wa mishinga no awa shimba bokwa no folio te on bantim gun Cameroon bon tim gun pan ka nga ba shimba salite ba ka mashinjo be ga nga te shinjo no ba sha mo ngwa ile ba shinga no nyulo mo nga pa ba shinjo min no me am shin gantim la yo pala on ngukke yanga nga ngilankum mba o ke ku mi gyo ye bo ku me po ngum na mi awon oh dan ne la mo ku mba mo ku me gyo ne mo pini chinela ba so yila lo mama te mo ku ngange oh awo mo ngi gaze mo zo de ga de no ekie mo ha ga bi ina hazen to ni no bio oh dan ne pa li juti ngange pe gapti po ku ye ta mama o pa Sarial Ndasi Wemaze du côté de Doualana. Ingazen no landa mba po landa mingui ne me nome amelio we mba shimba ntsamo ntsalio te a o nga mo ngin na nju nga nge na nga zem zo mo we ba kwido pate ne nto min mo pa ba shi kin zanga nga apu min nome a shimba lio we mba shimba wa punkie ne frashinge ala mode timyo pa la lio la monge po mala nju yum o amu mapu o mengyo we shin ikwi de mama we me go po pie e sha mo kwi wa po pie wa ke mama we sha mo li wa po likwi de mengyo me go po amu wa ke shin lo go po pie mo mo ngi kwi kie njo pa kwindu je pousa ko men no bio mo go tam che mo wa Ruben Avenue ne ba du côté de Liège che ngi wa 8 trésor à peu près shinde o pala du côté de Yaoundé ni shima shinga suivre chenga wa Diane Lo Fush we shinga suivre wo dira nganga awo mangani gavye ma jo we be ne hanin nambiola be ton kwikie ma hanaga ambi ina ngaze ina hazen to ne min na me amashi sa timu yo pala Malianga pagan ne famille composée non vraiment awa shimata zo shimbate on je mon bash mo sacri parce que l'homme c'est pour pia oh maman ngi ga pa ju je mon ngi sacri parce que jingo pona
le moment où il fait il n'y a pas jour. Oh, yo, t'es pas là, moi, il m'a pas jingo pour. Yeah. Mais pas tout que peut-être ne gâte oui. Dès que tu tombes les mi pour pour là. Pas que zanga, jo a pin kienge no la na amba oui. Nganga ping lan tamte, ba pin ngo ku ba zewa ba pin ngo. Depuis mandé pour mieux. Oh, nga wulla yobno, nga wumma zege, ne wuvina. Danga palanganga ngam. Oh. Mungwi ne wengoli zembe gapona wo. Bashi bomo, ndege wa zepona. Yo makafu. Bangala fu ngilbo ku pom ngim nawo. Banganga pumma pizananga dans le photo mon gogo pelo kan ta umma la dunga nganga e go gimi zo igama balga mon tam chem ngwa challenge skafunga ata mo we yo zinga nganga o e to ta le photo anyin no yi bashi ngala ma ta mo tam nganga kwa nga kwa mu go traju puis han to mo po mo manen no bashi kin zinga nganga yen mi oni shima la mo do yo min gyo we ishima be landa habe po mo ma we ndi habe be go po kin gam ma we ya bizin be go po nanga te po ngana na po myo ne gamu Ngeche ngumpolo ngawa ngeche natimayong pa. Bon, mamo haya mjeune gange wok pa mjeune. Gen clé téléphone on gagne au sens. Y a téléphone on est au sens. En sens de rotation. C'est mieux. En fait, qui jabo ya ba pour Voilà. Oh, gâté, gunju. Parents là bang di mbiena. Anu me pa fangan de yor pa. Me pa fangan net yor pa. Nem tradition mok pa. Mi toko pas chose il n'y avait pas on n'entendait pas beaucoup parler de ça. Mais de nos jours, c'est un peu difficile avec les jeunes de dire peut-être je vais épouser une femme qui a déjà 2, 3 enfants. C'est difficile. Du côté de l'homme, c'est un peu acceptable, mais côté de la femme, c'est difficile. Je pense que les hommes doivent changer leur mentalité. Donc, on doit essayer de comprendre que, tout le monde commet des erreurs. Ça peut être suite à une erreur que la jeune fille a eu 2, 3 enfants. Toi, son mari, tu dois l'accepter comme ça et aimer ses enfants comme les tiens. Et ça peut être peut-être que c'est une veuve qui s'est mariée, elle a perdu son mari très tôt. Et là encore, je vais accuser le fait qu'on se détourne de nos traditions. Parce que par le passé, pour éviter ce genre de choses, quand une femme mourait, le frère de son mari pouvait, ce n'était pas obligatoire, mais il pouvait, dans la mesure du possible, prendre cette femme sous son aile pour s'occuper des enfants, pour éviter justement ce genre de comportement-là. Donc je pense qu'on devrait retourner un peu... Merci. Donc je pense qu'on devrait retourner un peu à cette tradition-là, parce que ça devient... C'est un peu délicat. Parfois, une femme se trouve en train d'abandonner les enfants parce qu'elle veut se marier. Elle va au village, elle abandonne les enfants pour aller en ville se marier. Peut-être parce que le mari a refusé de s'occuper des enfants, peut-être parce qu'elle a peur et tout. Donc nous, jeunes, on doit sortir cette mentalité-là de nous. Et aussi, les enfants doivent être conscients que ton père n'est pas seulement celui qui t'a accouché. Parce qu'on a vu des cas où un monsieur prend une femme qui avait des enfants, il s'occupe de l'enfant comme si c'était le sien. Demain, l'enfant réussit et quand il réussit, il ne reconnaît plus ce monsieur. Il dit, celui-là, c'est qui? Et ça aussi, ça n'encourage pas. L'enfant doit savoir que ton père n'est pas seulement celui qui t'a mis au monde. Si quelqu'un te prend sous son toit, il s'occupe de toi, c'est ton père aussi. Bon, Manga Kalomba, Ngola Kugota, petite parenthèse. Même le propre père de l'enfant, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation que ton enfant va prendre charge de toi dans le futur. Oui. Alors, l'enfant, c'est clair. Le parent doit assumer sa responsabilité de père jusqu'à sa mort. Donc, il faudrait qu'on fasse attention à ce niveau. Alors, donc, je voulais par là dire que, voilà, nous sommes dans une situation où un homme qui est marié a des enfants et divorce. Oui. Et une femme qui est mariée a des enfants et qui n'est même pas mariée peut avoir des enfants. Alors, quel est leur comportement dans un couple, dans le foyer où ils vivent, dans leur nouveau foyer? C'est ça que je parle de la recomposition. Alors, tu viens de parler de la traditionnelle et culturelle. À l'époque, c'était aussi pour empêcher les femmes, parce que les femmes, quand une femme se mariait et divorçait, c'était difficile pour elles de trouver un mari. Quand son mari mourait, c'était aussi difficile de trouver un mari. Mais aujourd'hui,
Une femme peut se remarier même 10 fois. Alors, il y a cette opportunité. Alors, maintenant, Oui. on a des enfants. Est-ce que quand une femme se remarie dans un nouveau mariage avec, où elle vient avec ses enfants et l'homme est avec ses enfants, alors quel est le comportement? Est-ce que l'enfant est bien pris en compte? Alors, c'est là où je veux comprendre votre point de vue. Généralement, selon ce qu'on observe, ça ne marche pas toujours. Et parce que la femme, je pense surtout ça vient, c'est vrai que même du côté des hommes, il y a ces problèmes-là, cette frustration-là, mais beaucoup plus la femme. La femme a toujours tendance à frustrer les enfants que son mari a eu par le passé. Parce que nous savons tous que l'homme est constamment dehors au travail et tout. C'est la femme qui est à la maison avec les enfants. Donc ici, on devrait plutôt interpeller les femmes. Si elle a accepté un homme, elle doit accepter cet homme avec ses enfants. Alors, par contre, moi, je vis en Europe, par exemple. Je constate que, avec remarque, que les hommes prennent beaucoup de leur temps pour s'investir dans les enfants des autres. Et ils s'investissent vraiment. Oui. Alors, par contre, on voit chez les femmes, c'est un peu difficile. Les femmes prennent Voilà. plutôt suffisant. Mais chez les hommes s'investissent. Et même du moment où ils s'investissent même, à un certain niveau, on voit même des enfants. Quand ces jeunes gars s'investissent, au moment où les enfants sont grands, ont un certain âge, la femme frappe le pied aux fesses, elle les dégage. Parce que les enfants peuvent déjà être autonomes. Ça, c'est des choses qu'on doit parler pour que certains gens comprennent que ce n'est pas bien. Parce que une seule personne ne peut pas garder les enfants seuls. L'enfant a besoin des deux parents pour pouvoir évoluer. Donc, j'interpelle un peu les frères et sœurs qui, pour l'intérêt financier, c'est ce que nous vivons ici en Europe, se détournent des valeurs, nos valeurs, qui est l'éducation. Accompagner les enfants dans un bon suivi jusqu'à leur faire vraiment attention. Je te remets la parole. Alors, moi qui me sais vraiment, ta maman pas journée ta maman Charles, pas si que nous aimons mais machine que ma botum go yopala. Puis tu sais nga aucune donne frachine machine ça. On a machine ça pas que machine jo. Pour que machine jo we pamba we shizo we. Oh là, man we min man kumpi, nkuwe po pied. Dan machine jo pumpi, on mbanga. Puis mbanga mo chimba dio jo. Puis kinga nga. Ama nga me ba te machi ha. Pas wanga pour l'inde pour pio. Pour la mende pour ça joye. Wapu mongana amanga weta un léger souci avec mon téléphone. Donc manga mongila mongo pen manga ye jungwe pona ezenge engo pene que kumpo pie wanje ala aka popie. Donc elle doit aimer les enfants de l'homme comme si c'était ses propres enfants à elle. Ça c'est important et nous sœurs doivent intégrer ça à la maison. Parce que ce n'est même pas seulement que les enfants du mari, parfois c'est même les frères. Pas que tu machine jo ta machine que ta souci de connexion. Pas que nzengange. Là na di punte ban na po. Même une gueule va chimenda que me ba alors, elle va chinde po non. Puis que machine do honte mo migre pour so po. Même une gueule que machine manda, elle va chinde po non, machine ga mbanga pour so po. Kwa po pe kwite. On dit pour nous c'est pour piembo, te kwi chomba lela, monganga po mama, palanga nan bio. Parce que pas bon no ga pushi ngot so po. On bi togo pushi kumpo. Pushi kunu bio ma maka pungo mokinga pumba nge pa chung kwi manju ngo chung tam che muta mama wa Carlos de Bordeaux ata mmo we pa pun chung ban tin ten groupe WhatsApp ma pa pour le débat no shot ma pour le ben débat mon chung groupe WhatsApp balen en marche banga nge pomma yoy ngilan kungen mo kungen pom na mie pa bomba chonga pa bomba li kungen ba shin chung mo zo ba shin chung pi ki chung zo yi po chin zam gango ma ka pungo ngilan nge ngo kung ta mama pas de ça on appelons on ta zelon la ngang kummabe et tu mon kumi n'entan tim bamba tonga oh parce que pour me jonte pour njo wo ngo ngang te bo no be machine ngwa we pa bo shinke mo bi jo men ze pop ngui o shi mo te men ze pop ngui bokaze merilo bokaze tunde lo bokaze sajo ngang on be po pet on ba wa ngin danga abo ngene we be fans mo wa ti chama bi toko o de machine zelo abe pene pum ti o men ze abi no mo zelon mo zetum manganga yo te pa tuki wo se wa mta po pakanga we mta po pakanga we pe ndi lengwin ba be chungcha no mote ba be chungde no mote ti kwinganga yo wo mingwila yo tunda po me wo la ne te pa ngoli on samo mu la on te pa shin ke tremen no ki jo ashin tsera
Bulan tu joa tset mu kuma shovu ke ku ngale kinga mbu amo munga ngange ntigawa munga ngushimbe puno danga pa bonjo mo no pango ga pase panga wa tenen kwitopu o mbe munga nganga pishinga nni ba mchenno punga wa boti yuno pele kinga mo tu ntsan mo no ga han to mu zipu nganga ngilweli nganga ngokungen kwincho menti nzanga o kungi pongo no miawo ku kunyo ni jujo yi ushinjo nganga o nda tsamzeme ngayet mashingo wa mba pungbu matia ngang nganga lang kungen mungu kungi pongo no miawo amo mo joyi nda mo gamba dange munga pa kwindi lo mfa mo wombie pa kwi mbanju jum kieta mma opa we ke watentieze pour qui est vient mais qui tient mon son pour qui est Charlie shopping we pa pour Belgique là on dange ta malanju zingange negashi miki qui est zen gan tout no qui n'a tombe pour moi vraiment ba qui était les zingange ngi toro le pipi ke be wongo ngata ne fungo ga ndine gang amun no we pa mo ga tane han toro alors moi qui ngamu djan du côté des États-Unis ngango la mo yo junga ngembo ha vous contribution maintenant mo chantier vous parce que mo honte demande mais qui est vous dans Washington kon c'est chin pourquoi Washington la wadjan beta ma yo zinga ngembe qui ngal no ba ngotung halaga oh ina hazento beza ngutte to le kembipi oh ba shin kin jonga jima shin kundin jote bon ti po washiwe njo ma pa ken jo mo zokin ko nin jilio mo pope poche mo mo zo pe kara nti po ngiwa ndi mo po mba we o mento yo ne tsepo mento yo ne tsepo ngam mba wala ngalo we me hazepo mbi aku mo tam ikwi mba mo mba kwin khungona makapun manganga mo pombi o chombe sangange on ngati kwi le po ndine lo ti po mba zo pe kara mo tsepo bo ne non kap o te po le kin jo zo yi pishin tanka mi o ne fa awo monga machine ga nga put semen ba o ze machine kumbo meno da machine kumbo ka bo yima kun mila ke machine tsonga nga ge byemen zo ele kwin ze monga nga mba wo sha mba mba mbo ba ka pungo monga wa mbo pumba bo chikin junga nga ngala nga pong nshi ke bo ngonga nga no men chin ngo tin no men tap te pono pishin jo te po uli ne te ni ne apunte bo men le ba chichelo na u chung kum le lu ne da bo machine jo mo te po yo bo ngonga o puli ne bo hamil mummo o yi kwa ngugo minda ushindike ke mimba wotsinga ngugo minda ushindike ke mingi wotsinga ngugo minda ushindike ke ukakinzele le mino ke mishingo ke putsetse tepo ngutsebo le mngeko mangange po mimba tande fota nyete ngange ke pula nano ke boku mpengyo ngange bino mishilio men tsepo men fero ne tsepo ba ndo men me bo yinga no mishin twe nkwi inela oh ne bo yinga no bo ngo twe mo no we chung zenga ango tsete pele bali o men semen wa meta po pa kan sawo ngam ni men zan ngo fini tseta men kwin chung de vie pou kwin dom kun de vie pou kwin chung che vie se ku bwa pou que le gavon po te go washi bale ke li gavon po mo ngili wat se pour la mo po me chopo we mo ngi wan jono nda mo jon ka bo ya shi mo mbola e anga po ngo shingo tsemen da e shi ni ga po ko tsemen be ka chung te sango be ka ke mo preno porque manga mo pongi mi nganga wo ben chung sang bo no tengo kingen ban go jaune pe ne a shi mo pon pola ngang ne ban go go mo jowe chung de ta ne tim chung de ne tim pu tenen ba ne nambio oh kingen bo ngo nganga yoy te bo wa men zelena vous êtes kapin de walo ba kapun ba kin zembo mkela po pa tembe shiwe mashin bin jam nambio lo ne ban tsepo mzo do walio mo zibu ma men jong ket mo jiminda mente men jong chie pum zo ki wom zi chie wong wan mo nda bang o du kun do ba bicho nda ba ka pungo ba ngala ben ben sepo popo ikin ben na ben nga o me mino ben san jiminda mo pate bulang ke pu papa petit potang nga wa de tapun gui mbo pombio ngo ba sano ngeko bu go program ngeko ni ba san chie popo be ba mo sha mo chumission ning pen pa no kwa ndino manganga tishinga abaniga te pongo manganga pomma be josite binganga po tiga mo no batungo kwi bal kwal mu yo palo ba bishinga mu yo pasa disade ngela kanga ngo kumba etung zan ngo ke evie porene amo me joyi na mo gama on bon puisse par le joyi par la manga ange oh couple recomposé Mbawe ishima wembe gapo
pour me guer, je me go. On me tape ma. Parce que Zengange, on me chine gumbo poe. Bon, mon gugo pipo be. Nange, pour qu'il marne, pour qu'il composer, no, pour qu'il soit le tsepo. T'es pas moulé pour mieux récolter que echi le bâtitier. Oh, que pour l'or que echi ne l'oube. On peut la gueule de kechi ne ou pour mieux de chameau que y bon no kechi, ouais. Mon gang pour ma. Pas un dit gumbo con son sang. Pas un dit gumbo con son sang. Oh, mon kindi ga, mon chien, Emmanuel Camden, Wishimonde la. Chien, Janowe, Eshimazeshi, Wangu Ami Shifa. Oh, Piche, Romeo, Camden soap, Apope Ushinchela, Piche, Piengu. Gange, Pamashua, Mishanton, Yopa. Oh, Gay, Nelmandi Gamo, no way. Pashikanjo, Melanda Chikunelli, Oteo. Nishingange, Uyofa, Menchingos, Kumefa, Ni Yofa. Njom upo mingipum tionda se kuyanga, on Ashimangua. Vous pouvez pour te dire, il y a des gens qui ont des gens ben dol len min gwin kum min gwi danga o mboka kan zemere lo o pene go ndanjo nganga o pushu ngolanda pushu kwanga ali go munto tangu o putsemen pe munjo a unga chenga sushi ma nganga yoy pomo mate be sha njo nganga njilio asha ba punwa o tambe sushi wa jo aban zonganga bo bi no kwingo ni zeti mo ngishima wa chu sushi wa elan kwin gombo so no timin kwin dando et le gars c'est une pina no bon même gars mi anga putse po yanga yanga pour le putse po no déjà mon diapo pour anga nti position kon lo pour que shingo jojo pour le kan di we pe ben jo ne kan se bo tamen que se po pa lo bon kun jam no mo bi ne ba se vont po kwin ba we pe le comment que kelo bon le kan mal mon di bon to kwit se bo no pour ami anga se po yanga men se po no bon bo ne se men po mi gui vous pouvez le go to mal sa chi po yero on a vu go et puis ben jour de pont ta roulo et puis ben gang on go puis gade puis go ton mo mingui on a vu go ton mo mingui pour puis c'est moment jila puis sapte bon go puis di pour ndai pa go wo gade wo le po bio mon le kel gang to c'est le pour le kel machine so da wo ni ku zo no bon mon gars petit pour mananju parce que pour machine gang je peux ne kete pour le kel c'est pour no pour le kel gang on pour une boche c'est pour no baba ne kan ngo man kutubon no monga njonga ngal sepo gwimba we meple ne landa no parce que papa ne kan beto ngam hapti aba mbete no pa hapti dana pa wa jopa ma don kon ko hapti min gwiti shongo kungolo ke bonzumo min gwit ganga pu hapti njila ekwi man ke bunga pu pum tin gaga aba mna maka pu mbeng la monga nga pingin dibane jo oyo mo ndo e pene ekwi ba sha o chongo ke evi pa pu mbok ne ba nganga tenen jo Queen Tamimbo, mo, Queen Monkewa Mengang Pingo, Nabi Vina, oh, Bacapon. Ballon, oh, Papunin Chanti, ne me vendredi. Oh, Papunin Chanti me vendredi, na. Ngane, petit zamon no way, Mapungaga, never went to mon Matigamo, Bacapun. Dange, Gomishniga, Amanda, and Tipush, Zebo in the Miote. Oh, Dange, Bengalan Zimno, Modukange, Jomon Pin, Ze, puis Zezo. Bakapun. Oh. C'est mon gars pas qu'une joue. Je me fie à ma pas Charlie Shopping away. Pas pour Belgique là. Oh. Un nouvel album mais qui va être là. Il n'y a pas qu'une digate. Mon qui est. Et qu'une qui est. Gaz. Non non. Oh. Vous pouvez vous mettre chaud. Vous tournez à anglais. Pas comme si. Ah non, il pas chinga non ma. Le Congo, même famille de composé Congo, Mengui, oh, comme Mengui, donc des gopo, pied qui gomba, et gopo là. T'es où je suis dit, puis là, dans la forêt, N'chongwa, N'depombio, Tanoa, pas de Nzange, Boa, ou les lana, ou gopona, ou vos pieds sepo. T'es où les pombio, Tanoa, on te kichia, oh. Bangange, porque vejo tipo que vão lá lá, o que não bango gange, mas de ser o ameno, mas do lepo, oh, tem que vir um litro de ser lá, mas que gange, como ma, que para não ganhar não mo, Parce que tu vois Charlie, c'est que on te disait. Tu m'as demandé château, je te confie ma vie. Pour moi, que pas mal.
Avant de tout quiero me film mata commentaire puis qui jo ambe papa nambi no yi pashinga no la yo pala. Busanga no among no tunga benga no punga anna dan. Panga wa ne hanto sanga ne kuma shimo kun no yolo. Awan timin da mo pa baga bude. Ga bude. Baga bude. Mbangange kaze wa ashinga parce que tu pour machine qui est me penwe et akina en clock akina clock di pen e kenge wa awo pa ta mama be tun ka dan zete mo orange mbirwa ozanga mo nan kiti tel kwa no stand ozanga mo joue du côté de la Irlande bona nanga no mba ki kwitete bupo Mbappé ou Shinjona nga paga dire no te nga ga mustan Awo pe awo ne pa na apun ne che polo ma wan. merci Oh, awo fo ne ga ko ne ga to bon wa gam te aussi de ko parce que oza amba aussi plus facile ne wa vision quoi ne wa ne yo. Bo mba na kumpo pe ngui ne kun ka men ngui. Mais bo mo ngui mo plus difficile ne kun men mba. Ne kun mino we min de mo wa nga min de on za ne ko de quoi. Même pas fait son ngui sans problème. Mais pourquoi ngui de amatin? Awa aussi ta pour noi ango ba on va avancer now. Parce que quand fait pour le alors ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Ndanga ke bashin kun do ke bashin jo mam gwi ngashin kun da ke bashin jo mam ba ngashin kun gwi ki nganga won tak po mu mevu te ki nganga ngo kun ovu na ndo kun popo ye te buga buga ngako le pombi o shi Ola kun ango de kun popa mbambo ka ka sa zo. Aso kun que kun popa. Amona amengui c'est facile mu mbanga e kun ngui kun popie. Aso ka fi yo mengui be wepo. Ade monke apela o fi yo mengui pe me mbo 5 po. Ade monke ne la nda po jo. Ma anga ola kun odo kun onda mengui ola kun ozo mbo kun popia mbo le lo popo. Mais awa aussi un peu difficile de côté mengui. Ne de yo mama be we zemen. Et que ngun aussi ka men bia wa meno we ka juste ou en c'est là. C'est ça qui est un peu difficile. Bon te pour te nita no awa shi buga ngako on ta no ango shi mo ka pingu ngo aussi ya wa zu ngangalo. Amo la mbo pongen. Parce que je ne d'abord mingi mo ngangalo. Wo shi mbo mbuna nsapu mbuna nize mo tsapu etsapu na. Peut-être on a ngwe contact pour je ne m'en ngwe contact pour mo ngwe contact pour ma comment. Alors que alors même sur la ngwe contact. Amo zo pa bon pa ka tun sang no moto. O mo jo amo zo pone ka wa ndanda po mingi. Benevo mi. O ngwe toujours arsène ne gonjo pour mais pe mingi lo ne sa zo. Mais awo mi zo pa o pe mingi la mi. O trade na mo po lo nyi la no zo mo sa. nga te po gwi nganga ba pele kin gopo pele ki mangoga baka kimbu zo ki mangange passion jo kwa jo pele keronge ne ba passion jo na ngushinga o kimashinze alors puma manjo ndo po pengui ne majorité ne passion jo na then you kwa pengui pe wuli la po ma zonge me chunga gopo wuli la atamashio tan kemala o jui aman na ba mashin jo agama mombe balangu jo ye chowe mbabu bembo parce que mingi bashi we bashi sepo mba to mangwe popo danga mo mba kin gape po mingi ke nganga me de le popio danga ba to zo yo hamila Abo ka yet pe surtout ka mbo exactement
Ayu uchiman sum la demu bumanga mu nangwa. Ayo ko mu kamwa. Ta anda la newa anda tu mbanga te mando. Mbanga na manganda, mngu so ngande. Ko mwa che o wanju wanji mfo. O wan to mu mfo ana ndi banjo ko ngime nganda. So na la Solomon. Asi manda mun. Ko ko wanda ande no tumulo. No le wo cha anga song mun. Cyril. Abo sa man zambo ko mun ko kara so ko ngi. Bo ka mi se bo pa pe ni bo shop mo. Wo pin gon sa bo ka ko ne ke. Le milliardaire wa Pompier. Oh, dans le cas de ma bégazing, un type de un type de gui, que vous voulez pour. Oh, bon, ça dépend aussi. Ah bon, God dépend. Mais quand même, même quand je quand même comme ça. Salut-moi ton marabout, quand ton charme a eu l'effet. Quand je suis avec Suzy. Oh, Balanjo, pour me discuter de connexion, où est ta maman ou pas, Shimo et mes gosses, nous ne hantons non là. Munga, on bat son zété, mon maman, Shimo et mon mibito de l'é. Donc, on a ajouté la responsabilité de Nambio, Yashime ta responsabilité négative, un beau film au home, mais big moment. Mu papa, ade mu ta no ka. Aman no man ma vama na men. Oh. Bonjour. Ade man na ta no, aban no man ma ban men gui. Là, bon, moi ha aussi to mu pen guite. Pourquoi? Parce que même ba bon ku bon zengo tse. Mais les choses mo kinga mbon aussi ngambe ka ji we po. Mais comment e kun po ka vulu kun aussi pour pied. Pepe shinjo mo mingwe mbeka gopo no mba gopo e on ngang bo popu azuka mbin do nete ya na to fon ka kun yo popo we manga program ga kashi. Bon, c'est ça aussi le problème. Bon, aussi mon faut au départ aussi parce que aux âmes au départ me chat no aussi on compte parce que là nda to mon no pas me chat no. Ba wala me auto pon. Pe me ngila mbo pap aux âmes bon pe me ngio shimo pap. Ga no ni yumwe awo me ngio ga no ni yum mba awo mba we kun la me kun mo me ngio kun la me kun. Amo d'abord no ni yum au départ parce que on train antro pour me chat no mbola me pas me chat. Oh, te oshimonga mchet no wa pe mo mkishini to make it chun zeranga on ogopo mo gopo. Alors, nande el titin no e le bashin titin no puno bokwa aguma le bashin tingo titin no puno ngonga ngang pulitsewa. Oh, te matunde wa wan. Ye te mo we mo pa na nyula te bunga te chun ke la shi. Ama abe pe la ngwa de le ka bo pe o sha mo we pe tsa ne bo dem bo ndam bo we mo pe li bi ala wa nzum la bi la sam kuku mo nzum ngoli wo pe o to fa mo bi la mbu mo nzum ngoli pun c'est comme ça bi la nzum bi la mbu te mbu mo nzum ngopun et dem bi la mbo te mo nzum ngopun comment c'est ça le problème. Oh, ndange mongo kitunga kitun sene no bupo mbape bube chimbo ndi bo pala po eve martial tela po kiki Sandrine Dola de Yaoundé po tela Augustin po pe ushimashi njo po men no me pa shi fa no wonga group tela Augustin nga ta mo we be Belgique o kan ze pa po abebena Yanga nze banga ntoro no la yopa ate me shingi mbembe no nda monga nga bo no kwin chomba nze mbengele we mbangu wo ga nga ngoshin ku mba ndange bolo bande po pio bolo kemba shingo anga memeneli chijwa bonango ba kemba shinjo we mokiela nganga amata jowe ebo ninjabno mo nchi be ka kan zemo le puno bo mo ngwi be go po uya la me kan zo be go mo po pete bo kwa le kwa po pizza be ka go capacity ndilo o bo mo te pengine mo we ba maternel pe umba u zene we pona mo mba kemba zeshwe be kan zene we po pie o mo shi be ka kan zene we no puis manga ngange umma pa kui bantung banze pa mo gonga ko te pengui pa shikinjo wa nishini ne po mba ali go le pa upwe haptia
Pas que je ne peux pas pengu ba shiwe ba me femme seule avant. Beaucoup beaucoup gopo 1 2 3. Tu mo kuige, tu kuige yimda. Oh. Pas shi que manjo, ba pa ma ba yib shiwe. Mbeme ancien rescapé ne me chek mbio. Tu vous kuila ndana, ke ungo wa pe ka bon pengu ne enkui, ba ka kwin tumba nzo. Puis manga nga pour ma pa nga ben botin. Ça jo. Nga ba me ma shin satia. Manga pour te ga mo jo, ma ba ka pun. Manga nga on pour moi, pays où là, nous disons non, mais la moue qui est gazée, non, plutôt de la zo. Pas machine jo. Mais tu machine, ouais, mbeke, mi pour maman, petite, une dame, maman. Là, le shop pour venir. Oh, t'es mal les pour ngang, pas pour voir ngang que machine les. Pour gazo. Mon gars, ah, mon gars, puis José, que mon petit peu expérience. Mais tu m'oublies pas pour, mais guille, oui, guille, pour petite, que pour le quoi. Et tu me dis pour te mbira. Mais fin kwinga ngang ngo fin kwin kien kwin ke toyi kwi hata conseil wa me pa go te manin mbawe ngani tim nte min no miola ke mo min gyo we sha me li kwita mbanda bo mo min gwe wa e popo parce que be shinjo bo te pengui bo ba shimba mo ma popo nda nku ngo ngang ka mo po mi jo kwin zongo alors te mma mi ngo go ngako te mo min gyo we sho kwiti la nana te ngo e popo e ma kwe popo na ke ngo la ne zo kwi te kwi mandanda kwi manga po mma yo aw mo ngani go jome zo ni jamin no mo awa ga wo pe me aussi ka ngun pa ne ke wa ambo ga ta vombo ngoto mo nchokte kwa parce que a bingu mongo mo niveau mongo on capte o ki monde wo wonjo mo ga ankapo wo wonjo je un do bon kap mi anan ka o tout ça o mo wonjo mo ngito me we mbo po o za mingu mo to mo choden zanga no wo na ngwe mo jonka ba tong yap tin mo ba de sa jo mbanga mbo zo mingu wo zo ngene mbonga mi mbanga de sa jo o ngene ga mingu de sa jo o o zanga ka ngam ngin ka tung sang no parce pour ki wa pa mo ngon hay mo ngon tok do fo ngo wonda o put so nga yo mi sak nda on no tembo le ne cha jun no ngan cha wa bu ki cha na so ngone o nga awa yenjin ni ko le go ya o nga mo ya la bise devant o ki ndaga ho da la tu sa takwa ya mo la bise devant oh ye te di o lan kin jo mo min guto mbet so po mbia mbo ka vu ka we mbo po o wa ngwe mbo o po o cha tu o ngwande et pening au de la popia wa ka popoi lui ta ga jine o donc aux abengi mon comme façon to on des jours en rota te yo mba mboga yengu o on kwang zo ngung bon ki se manzum bo mo ku lo watshu o on de on ka ba mon kon pa on ka mboga ko ba sam ngun mshunge be ne fini ne shinge chan nan ngata ngo shinjo mo nga afomete ate bon non ka bo stan bi toko ngo moya ero bonga 2010 nti pengu pe ula mbo fa bo matonge man chong gong kapte ma chung gong kap ke mo pa pengu a o ne ne yiba o pa pengu a pa bo mum ti bo tim ka pa pu banjo ti mo tim cafe wo pa to we yo shiman za o alen ka msen beji go la wo me yo mo le mba we ke a wo le go mi la mo le ku ngo mbe ne tim mben o pa ga mama man do wo le mbe no mo le ngo o banjo mi lo bo yo mo a junga nga yo ka mba o yira mo ga pa pengui to ben dinga yo pa pengui abo pa pengui manga nga yo papa monji mbangni ngoma kishanga mo ga monji ka mo fumio fumo pa mo fumi ne pas de vie Europe ça faut aucune chose disait mbote we man na be vie pour coup le jour nganga ba mke yo ngwa ngo tse po yo ngo to te ngo bien il pa mbang ni cha mo kijo sa zo pa yo pengui pe wo mashiwe manga po junda yo po tamte nin junge po gom ga nin kwada amapo wo shi sok fina yib hashi nga famille hashi na be famille mbanga pengui pe wo mashi sho pen kelwa manga nga poli nenga po fina hangjap sha pe ngo fina hangjap shi po cho pen dofa le fina hangjap shi ba manga man chet no stand bo ki da na aka o ki mon bote pasangan tu la ta antrop la frontière von na ambo ka o ngo pote pe me ma po men gui ate ba po ri ngwa nga parce o la ngwe mon na so mbo cha song bo men gui pe ni shang yi amba mo na sa cha ru song ma do wanda no men gui parce ben gui bon han song ka solitude ngung pa na kerwa ade bon no pa ro una bo han song ka solitude
Parce qu'il y a aussi les droits des femmes. Partout, les droits des femmes sont respectés. On a même mes droits à respecter. Oui, même je pense que mais tu es responsabilité familiale. Non, zengo mang be pega nga mang kap. Da mi shin don kap po pe pe mi ha aban lan ga eduke wo ba ngo mbe we bene dom ku me fone mi net mo bakapungo. Manga nga pa ban jwa mbate ga bakapungo. Ku be shin do so po ngo ku me fo tim famille bakapungo. Manga nga pa awata avo se wonde ne pe o zaman kapun kumi pun bo hambula o mo gore mo ka ngun pene kero kwin kam ya mo nzi momento la tum sa zo ko o me la tie mi nyen no mo le mo la zo no metimina me la ankam men asa pu hambu o lo nan govin kwanga mon kapo awon kon pu amon kapo ango lo nan da de men zabu pu men amo nga yo mo ta situation ka olang do akwa no mo zamin go shi mon kwizan kapo an don go me java anwa ka no ta me ka men tie zemin yin met kan ka bi yo yi buki hambu non le on de ninge or won juni na de men gku me metim na de po tie po mbu men gku go ke po machine awata drop en gku on come full on zo olan kwin ka men to mo ta me jo kon to ne chi ala mbo sho en ero o no 50 centimes tu dengue tu zembo 50 centimes zenga ngalo si demain ça ne va pas mo wa mo men yo ayo aso mo comme jour on so mo kili to ga chu ki chunga mo ma chung banju ngange amba ka bo mba bo na mo kunga ngange ngene ba we ba kwitchote eni che yemen so ku eni nga angu palong hacha ikwingo membe benente no ma famille yo yipaza kwimanga mbo po ma po pape umbe na ngepe bomba ne ben kwitcho mo poto ba shinze jo yo fa binga nga mo shini ka ba men do chopo pele ne ka ti mashin boti men zepolong pupup ba shinga nga elbo shi ha men zanga mene go su ko ba zanga o jemen so ku eti kwise pad mu palong Kumangange, kwa mangwe, mangona pinanzen, mongange, untoto meno, panikal matsowe, nikal banzana, ngombong, manchung banzawa, in the chepu piece of qua, manchung banzawa, a watung fa, danga minitula bombonga, dange, obeshinjo, montepo, pozopa, ubandiga, popo, bandacho yera, dange, obeshinjo mom for way, min it's a moment, min between to zebo, vinito for bojid les shows up and cantoa, bakapungo. Aba mo joyi pan ken bawe mama mo njuto pumbo ne po pa pe po shi mo mo jo po manganga po te yon te mo chwa mangamo mama ka pun ki manganga nge pa ki se kwa ne no yi pa mangma ko mashingo mamba mo ngwe pongui on bo pongui we e me tsenja nsakwa mngyo we me ili kiden de me go po pe tsezen nja pa ngofu gonga ko te wu chuma ke pa nambio me ta mama la me go nammo you go a jabo no gang te ubishin go nga packet sopu te be pit sepo uba te ushin tundi kwa pula ki mangange au bata ma ki njuna ga tsonge da ga pige ta na fu mishin ga ta fu nga yi pa mishin juna munga nga wa group bale ama chin nga ko ba yo no yi aman no we man nan to no ngu pala wa pige nga mo parce pa chinga mun kam no pa nga man ho to nga pa kun ko me pa kun ko ne we man nga man ba sho ze bo ho po mo pengui be lun dota ko ngen tam ko chupu nge be wo banka wa be na ngapo de kwite we ni meni de wo milio de mage bu go so kunjin pu be kwi nganga bo kwi le me zong na we pa pul sapang wo ngete no mbia le pa chung kene yo pate na aka wo vraiment parce que quand ngam ya gam tete oze abon jilia o ngwe ka men oze mbo kon bo oze mapa men aussi base mo chote parce que mamba tan dok ndo mamba mba we ngo fa ndone sho donne get une famille na pour men gui aussi ka ye pouvoir men gui on ndandi e mon da popun quoi au final ka popo ta men gui alon bo popo nga sangala la nzembo so nga sangala la nzete mbo we puto pungan mo me kula nsenga no we temo popio anga aussi dépend éducation bo ka men gui ze lone nga tembo popo aux embos comme communication a aujourd'hui mo amoka jopa mon jaro pala oza amoka ngum pan kerwa
o nda po men to ka men bo an chu mo la What did I tell you? Never told Gapte, don't let you be. o nda ka po men gung pan ke ro mo fo man de ka wa an chu mo la ni ne mo shu ngati ma amon be alo hen mo ulo amon be min langu yo ta so ta problem ata be mo constate bo wo yo mo me parang na ga expliquer mo me parang ga ye o fo nga an javo ga nga peut-être an wa alors que i wo hon tu zo mbambe ka so c'est aussi ça. Seulement qui sont au Jomba. Aux Anglais que l'on va pas, j'ai une pas chit away. N'était pas on prochain tourne va les pour un pont. Des chiens qui comprennent alors. N'ange, aucun manjoné, même chose que mon kanji. À mon kanji, à peu près 6 ans, 7 ans. Même que me 7 m'avait. Et m'avait zérange. Me dit que pas m'ando. Mon casa, on va le mener là-haut. Puis me dit, ouais. Est-ce que vous me dites que puis machine sont morts oui chaud puis tout tient oui mais les con compte au bas alors maintenant du moment maintenant du moment gui également ye ngat sama no meno shinda tia morte moi ye mon gomme ko également meno tishin no ah ngo qui est en dombia en que mon gui là ngo qui est en dombia ta me nganga en tout me lita nda oui me we shonda kwitana le meno la ak mo la ta min ga so pas pas vous allez le meno so pas matina que mon ga so stan le meno abu kwa fo ya bon ya nganga asa Nga po mamin yo ga 6 ans. C'est non, t'es qui te dit non. Mamin yo ga 6 ans. Nga mamin yo ga 6 ans. Ma be weshin nga ki jong jin min wan dong le. Nga ki jong jin min wan dong le. Be me mala me manda. Ba dong wa ma ki jong jin ta bu min la. Ba tem ban jino. Manga ngange. Oh, pas shi mon ton le tsepo. Di ton le tsepo, que machin ton le tsepo wa pa ne to pa men tse. Pa de ti mo min no. Pa ne gonge la. Puis man zengange bon le ou. Non bon mo mais tu vois so po ne te vous men zek ba le men bon da men zek ne te bon bolo o ye ko le gomme semen po no maka pungo po ke shinjo po ma shinjo no mbio zo de bu po pe u me shimbo nganga po lo mo men zek te ne te po ne te mo men no te ba shi kung ta po men ali go le pa po nganga porto ban no mbio la ga pe chung pi man ke ne dite nganga ne nganga ma shujo o kung jo mbio o kin chung ba we chung ke ba pung Minganga, peu machine go, ma petite semaine, ma intime fouet. Fouet machine domaine gomzo. Ma capongo. Nega qui va vous. Pourquoi quoi y'a dio? mo ka pingi pe u mo nganga u ka kunta po mena ça c'est vraiment quoi c'est ka bo fi kies mi ala comment se fait-il que autre men ta mo ba go ga ngom ka kunta po mena temba go to ngako dango war na mena C'est ça qui est ko oh da Pour dire que moi ne lave pas un chien noir. T'es abata pour nous. Ma pénible qui c'est pour un bon nom de tiens mon grand truc, il a un mot à mon quai par l'été. Amatin te kwa amatin uza bengi mato ambo ntong ni ko auto ma dane aloko pun maku man zampa ta pun vraiment man zampa ta pun parce que la man dene ba to kidi sa zo surtout na me ni ta andawa ta foi umbo ha ta andambu umbo ndo enda to ndeno bien sûr wo na enda ndeno antum bungute me nda te mbanga ou bien mbanga bo mo nganda pour ko de lo mo le mbanga wene to ba ha na gombo ngono ibo ko nda na ncho ngaye mo nda mo gomo zo nda amangali go na te pune tama to bon ko nda ngle biwa ni so to wo gombo ko o la mo le te ba fe am ngum pone kero solitude ba go o mon jo mo fo po biwa ne nge pu ko ne ke pu na yo psychologue pu ele traumatiser ne ende no pour mbaka vous préciser le pour surtout amakapu parce que on est pour un bon ça la fongo pour yo psychologue on mange d'abord le stress d'abord la solitude te laisse pas les enfants sont là tu es là seul parce que on banda parce que on sont cap amon cap ko yipo ki jo cap mo jo voir les gros là ça c'est ça qui est un problème on cas mon mais son il y a pas l'amour en Europe nga biso Europe ton cas il y a pas l'amour alors pas que biso njunga nga je peux que va pas shima nille kwa pumba tinto ngan samoko pinga mati shion semen mbulu bandino ndepo pulo abon tunga we shipe pa yo ten za me pe fa ni na poto la abon jo yipe que mal mo ngo nga poto kitse polo mo kumin no
Mzanga me le tsemen dinelo, me le tit nami on dinelo. Nga po me makin do je pa ne yon di. Ke be ban so po. Oh. Ke ne non ka po, ke be ban so po. Ke ne no ko. Oh bo yo chung ju, ke chung ke ne de. Nga nga po ngi tsemen e chung ban zanga. Oh ngo chung ne shi po le po mi on ki mene. Po ba shi chung po long pe wu chung ngo kwa su ku pu jo ba ne kara. Yi pe chung ba mene wu gwen ki ban chung ba ha ju ka chung pu ga wo su kwa pe ba shi chung po long pe wu ki go pu ki man ju wu fen de ban ke ki man de ban ke tim men ze to jo ba ne kara wo ba ka pu chung po long pe wu ngo su kwa ni ke mene wu aka mo ga ta ba shi ma ki ma shi se ke no me kwa pu mo ga wa mo ngo kwa no nyu ba shi gen jo kwa pu pu shi po ne kara pu ba shi jo kwa ngu po ne kara nge ngona gen jo te abo mo États-Unis we te me immigré na mashingo kwa su ku ki go Angleterre na mo kwa Belgique wa ba pu yo ne ba immigré pi mbanga nge o tinte ba pu ne kan ma o kwa ntim fu nga nge fu sanchi o ndongo ke mo ngo jo mo kwa frashi abo yo kwa min te me go su ku frashi ba tinte nga nge pu mbanga pa chung nga nge pa bon go mo ko pa chung zenga nge pa ngo wo chung ke en mi ote pa ngo chung ke en mi ote wo yono yi pashi maliola yono yi pashi maliola ngange te kazanga panete yo nange patung kinju ngange pamelio mishinga nana no couper recomposer yo milangange wonda ba mingui megapo otung zele chung kete milangange wongua megapo otung zange ongo chwe ngumna mi opo ngutsote asha benjula ke chung zele wi kingi ngambo pomba pe wuma yup shiwe mba ugopo mingwi ana ngol la punu tim ngol la tim pu le we pombio mba kwi mang pano ti punga nga yo o tishinga mngelo o tishifa mngelo o ka sok mnalo o ka go mngelo ngabe chung kwin ke ne dite kwi hapa wangange bo mingwi myo kwi nchungba nda kwi bangwe po kwa pu ala mjoyi ngomo kwi ga ne men nambola kwi ke manga mo mingwi ngange ne tsepote ne nope ne ongo chima chine tsemen po mong ne nope on le joa pan kan bishine yipte tsepona kwi ndima ke ngo tsemen po te kumelo on le jou te njinjo ngno we o shambo zenge wa kwa wa min be bo ko ngata pene kwi nchonda ben kwi kan tsepo binga pe go lo même le tim ne mene pombio pe wushingo wa palon pe fonji te ne se kwal la longa anda mo mo zoyi ngomo ku gama ki manga awu mata mamma ki got senegati me ga ni nola vraiment ekinga mo ku li lamfa mo wo bie ki chen ta chin dama we pingenge madeleine ma ko we be yo zema shin bia ki chen wa wedem na sis chen wa le bon kitin chen wa ta chuma polizo mo fonya we pour le tous les jours Bruxelles chen wa Tadjindama, Eric Omar Sympa, du côté d'Andelet. Puis Tchenwa, Dédié, Chimé, Apom Mapé, ou Chimeshi, Bo Newotam, Boshinju, Tori, Pachingonena, la Yopala. Puis Tché, Ta Mama, Ta Mama, et Chimbaze du côté de Nice, Daniel de Tawumbe. Le magistrat Balin, Ta Mama, Opa, oui, Chimaze, Chimachinjo, me fa me Pachingon, Nantoro. Na la yo pala ngo chung tam chi emu ndanga okanga ngo shimo sabuselo pubinjote da ngo shangwen bo jujute ngage zanga lise bo pubinjote mbo go mezo tama da wo te go mezo tamo bana kwigo nkwimba bo pusha bo shi alors ki machine tam kwa chiete muta mawa tala Augustin ata mamma we papumba we mba njok ntimi yongu ban tra yo pa pu te bo bi no be go bi ben zentra langa mentra yo papu te me son choa manga nga patisha mon kune teo binga pa kingo da 15 minutes nous clôturer ou direct que manga nga paranga te mu mate ba go pol tonjo nga pa na ku ga hadja nzanga ku go pol on ku manga pone yo chile dire nga al ku ndata mbu puteo a ku ngonga nga uzanga popo me fa bashi hantoron no la polon ki manga ngange polidon no mo hontin no ne na pengupe ushi mbawe ndi ganga poklanda landa mi pokline onda pont sepo nkema shishu landa nge pokwi
la yong da yo la bo mba we e la zenda ale gno e ki manga ngang ngo sha mo kin se zemen ki ka tsemno e ngo kwi li kung gwa ndi kung gwi me gam men nganga ye te kwa mba shi ma la tung de men yo bu la on bitoko e ba shi we mo kwa ta bo men we e shi sho la na e ngo kwi sho bla ba kwi le men de ba shi sok ni ngo men na me am ba shi ba me on ba shi kin zanga ne ne ndo po ngyu ba pe ne kin go po ngyu me jin ga ta men o ki men da ma shin se po ji men ki sho ta po to fu ki sho men de te bu ngwe nzeli on jan no ko te ba shi tum ke la te manga nge po ma awa men ga wi me zo yi me ki nga te pa ki men ga shute nen jam no mo la e ki ngenga pa la mo fa mo pa ngompie mi toko ngu te toko le kem pipi mo ngan chimu ki ba shi bate ki nga ba shi ngben no ngang ba te shi ngben no ba nga pa ngu gomo ko pa ki chung domet bu ngo chung domeku parce que nit semen ne gomet se nit semen pongen amba we mba met sema pe tamti mba tunga pe ngu gomo ko pe chung gomeku mo pe chung domeku ne ngwe mi toko pomba shi we mba ta min ba mo we mba ta innocent mbe mba mo fu bo ko ke mi gwi fu bo ko pe ngu gomo ko pe chung ba te chung ba no ne topo bo gwi chieta mo ma wa misik simo ne we shimbo njo se dire ro ne wa ba shan ton na apala nga mo ye ko pe chung ga te po kun chi la po ngo go très attention te tim go yo pa bi toko yo pa shingo go mo no poli kwimba abata det topo makapu mo ngo ni no zo yi pa cha ni no zo yi pa ga men tak po popa po men dik topute men dik te mo nga nge o go fujo ne chi ngang nga me dik traditionnel mo pa men del ne me kela pelon makapu te o mga nga pa kwindi gombo ko chung kemba chung bate no nga pa chung bate ajo yi mga nga pa nanga dire lio nin ngano ne me famille récomposée popé ou shimawe bo la ngopo tengo timlandana bo pamba pe nga pa gui bo pamba on te wushin chung dim pombio ta fois bitoko no pongo banchu me ba ki shuza nga gotsepo me gwi mzinga nga ngukwi tse yapo on pelankin to kechi chichi punku bo ngo kwinga ko bo futu hu shimunga ko po no kechi yo yibe na mpisha mbaka pungo manga pa bandi go bo kon chung sang pa shigin zanga ni chumso pa mo pfun nga pa go kumba we bo po mem no ngala kin nga o kumba be go po pie o chung kin be me po o chung kin zanga o ngo kumwe po pie o ngo twemi no bi no no ngala kin kum ngui be go po pie o chung zanga ambo po pu o ngo chung ba lewu pa po ndanga pe ke shin jon se pen gwe wo bande se pe ma ndanga wo ban jong de po punda wo ban jong wo ban di go te men no mo wo ban jong dan de po pu maka pu ne pe ke men zanga ngila semen pong ke mbawe bo go po ke shin kun ta ndo me wo tungo ba le nge ban jong de po punda to wo men te mo men no gang ngo chung ba we lom ku pe ne de po mbio pe ne chung ba ne gwe po mbio kwa pu ta te wo kwin kwe bitoko ne tse po mbawe manga pa ha ta zen no ngo su ku pu nga ba ta education bu pu ya ngo go permettre nga le nga ngu yo pa ngpelong nga go chia ni ngo wo tsepo ni no chote pu ngo gawo makapu mki nga mo pu mba pe ushi mba ngwa yupte gwet go se kolete na minwa nana jan nana ang muta ma pa du côté de Paris minwa mo fo Sandrine ang du côté de Paris nga pa mba mo ndia jo ngla okundo otunke wi bo pon na mie ni okungyo otunke te pa meshin jonga nga bon te pon gyu meshiwe meshin kumpo ni tsepote ndanga ne shingwe po awo mo no kupi mbangba bo po bo ma ku nga yo mino sha me tsate ke bon ji tous les jours ma ku mene menda mo ngwe bekeli bo nga ngot semino ke meshin no men ba ni ba kum kingwe marzene mo menze ku nga mino shin terwate boku ngba e mo buta nkin ku mga nga pa kwindi ngo boko kwin chung sang nga pa shin go ba min no ka pungo nga li ba pa shi kju pa ne kat ni go tsemen ba pre ba ka mo jo pa ne kado ngin ba nga o bu shu mo tsemen o chung na ben no nga nga on ne shi le men on ne shi chung ba le vie ngin ba nga
que ça va te former que mal là on peut continuer de ça aucune ton zang pe ngo qui lo pour qui lo mo qui lo qui va ton pas me là on a ton we pour mieux pour te ou que mi to ko pas femme yo wa ni no pour ku mon gomo ko o shi mo ma ki mo mi gyo mon gomo ko a wa tunda te pa shi ngwe te manga nge pour ma patonete yo mo ton tam che mo pe mo pe wo shi mo shinjo to yi ba sha ni wa madelen man juko la ngutun tamchi en note ni wa ko butam ngin jo pom to mi ba sha ni no polonga cheng wa Ernesto Sop cheng wa Sami Konye ata wo pa mena we meze du côté de l'Italie na puis cheng wa Mystique Simo cheng wa Bonem la 6 cheng wa le bon Konye cheng wa Polydome Fonya cheng wa Eric Omar Sympa Didier Chimis cheng wa Chantal Mokon apopé ou chimanjona cheng wa Daniel Dutamwe, Mangawa, Manin de Ewing Pat, which young about K1 Yolinji, Gananga, Primo Hanto, Joe Mo, Bungano Joa, Bapungo Home Camto, or Moju, Moju, Mangan Kazu Hour, Babequi go, Papin, Zeme Park, Philippi, short, no longer Zira, and Quinton, Dentoro, La Yopa, Ningombia, no to have Palamu Pupi, Unan go Mesotam, Ne, Ninju Camto, Yime Halino, Pope Passion Celiola, Pope Passion. Qui top pas vini top fo bo pina go tumba mtimla ndati kwinjo apole we uba ngo tu hapa la mupe bo je pu mupe pa shi mo kwincho achi owa